बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट बल्कि सबसे बड़ी खबर और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई अहम और बल्कि ब्रेकिंग खबर है। ब्रेकिंग उसमें ये है कि ये निज़ाम इंसाफ से वाबस्ता एक अहम डेवलपमेंट है। अगर मैं यूँ कहूँ तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी हमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मुतहरक मिलते हैं। जिस तरीके से उन्होंने लोअर जुडिशरी के हवाले से काम किया या कर रहे हैं, या जिस तरीके से उन्होंने फोकस किया हुआ है, और दूर दराज खासकर मुल्क भर की जो दूर दराज सूबाई सूबों में मुख्तलिफ सूबों में वो विज़िट कर रहे हैं, जा रहे हैं, और निज़ाम इंसाफ में बेहतरी और उसको स्पीड अप करने के हवाले से जो है वो बड़ी माशाल्लाह चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है वो बड़े मुतहरक नज़र आ रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, और वो ये है कि एक कमेटी उन्होंने तश्कील दी है, जजेस की कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के दो जज ऑनरेबल सैयद हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब, इन दो जजेस को चीफ जस्टिस ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। अब कमेटी क्या करेगी? कमेटी ये कर रही है कि उसने तलब कर लिए हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, पूरे मुल्क भर में जो वकला है सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस रखने वाला है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है वो अप्लाई कर सकता है। 4 जनवरी का तारीख रखा गया है कि 4 जनवरी तक एप्लीकेशन फॉर्म और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, और ख़ासकर दरख्वास्त गुजार की जो एक्रीडेशन वगैरह है उसमें तस्वीर भी है। जो भी दरख्वास्त देगा इसके लिए अप्लाई करेगा, यानी सरकारी खर्च पर केस लड़ने के लिए, तो वो वकील जो है उसने बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट्स उस कमेटी को भेजने, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम आपको भेजने पड़ेंगे, और 4 जनवरी से पहले भेज दिए जाए ताकि उसके बाद उनको शार्ट लिस्ट करके फाइनल किया जाएगा। ज़रूरी हुआ तो इंटरव्यू भी किया जाएगा। तो ये 2 रुकनी कमेटी जो है याया अफरीदी साहब ने जिसकी मतलब जिस बनाई है अपने सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शहजाद अहमद पर, तो ये कमेटी जो है इनको फाइनल करेगी, और फिर उसके बाद जो है ये एक अहम डेवलपमेंट है। वैसे अमूमी तौर पे अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बहुत आते हैं जो वकील करने की सलाहियत नहीं रखते। फौजदारी मुकदमात में बहुत सारे आते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट यानी कि ये मेरे लिए तो वाकई एक अहम डेवलपमेंट है निज़ाम इंसाफ से, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे साइलिन फीसें अदा नहीं कर सकते, बड़े अहम अहम मैटर होते हैं उनके बाज़ तो ऐसे भी आते हैं। खैर तो ये एक होगा, फिर साफ ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर ये वकील पेश होंगे बतौर सरकारी वकील। तो अब देखते हैं कि असल चीज़ ये है कि जो उम्मीद, जो अच्छाई है जो मुझे नज़र आ रही है इस एस्पेक्ट का, इस पहलू पे जो जस्टिस याया अफरीदी ने एक स्टेप उठाया है, अप्रिशिएटेबल, मतलब मैं तो इसको दाद दे रहा हूँ, और देनी भी चाहिए कि साफ ज़ाहिर है वो साइलिन जो वकील नहीं कर सकते उनको अब सरकारी स्टेट के उस पर उनको वकील प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बड़ी मतलब काबिल तारीफ है, क्योंकि ख़ासकर मैं इसको इस पहलू में भी देख रहा हूँ कि जेल पटिशने जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना स्पीडी हो जाएगा उनका सिस्टम, और होना चाहिए उसके लिए बेंच भी होना चाहिए। ये कमेटी बनाई है, बेंच भी होना चाहिए, क्योंकि मुतअद्दिद कैदी जो होते हैं या उसमें ऐसे होते हैं जो जुर्माने नहीं भर सकते और उनको एक्स्ट्रा सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। ये हमारे निज़ाम इंसाफ में यही तो होता है ना, यही हो रहा है। तो अब जो अपना फाइन नहीं पे कर सकते वो वकील क्या कर सकेंगे, और जेलों में ऐसे शायद सैकड़ों केसेस होंगे, स्टडी करानी पड़ेगी, या शायद मुझे वो डाटा का इल्म नहीं है, बल्कि वो तो अभी हमारे सामने आ रहा है कि मोस्टली जेल पटिशनें हमने देखी तो उसमें जो साइलिन थे और जो दरख्वास्त गुजार थे मोस्टली जेलों में, वो तो या वफात पा गए या उस टाइम उनको इंसाफ मिला जब वो बरी हो चुके थे, सजाएं पूरी कर चुके थे।
تو یہ وہ ہوتے ہیں کہ موسٹلی جن کے اوپر جرمانے بھی لگے ہوتے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ جو فائن ہوتا ہے وہ پوری نہیں کرتے، ان کو ایکسٹرا جیلیں بھی کاٹنی پڑتی ہیں، سزا بھی کاٹنی پڑتی ہے. تو یہ خاص کر وہ جو وکیل ہیں سپریم کورٹ کا جن کے پاس لائسنس ہے، ان کے لیے بھی ایک بڑا موقع ہے کہ وہ اپلائی کریں اور سرکاری خرچ پہ. تو دیکھتے ہیں آگے نظام انصاف میں. ویسے ایک بات مجھے یحییٰ خان افریدی صاحب جب سے انہوں نے حلف لیا ہے، اس کے بعد جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں، یہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے نظام انصاف میں بہتری لانے کی اپنے طور پہ بڑی تگ و دو کر رہے ہیں. تنقید بھی ہوئی تھی ایک آدھ معاملے پہ، خاص کر جیل والا ایشو پہ. بہرحال چیزیں درست سمت چل رہی ہے. قاضی فیضیسہ صاحب ریٹائر ہو گئے چیف جسٹس. پھر اصل چیز یہ ہے کہ 26ویں ترمیم بڑی امپورٹنٹ ہے. ویسے آئین بن چکا، آئین پاکستان جو ہے وہ تو بڑے سپریم کورٹ سے اہم چیزیں خیر آج بھی جڑی ہوئی ہیں. دیکھتے ہیں ان معاملات پہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہے. تو بہرحال یہ ایک عام سیلین اور خاص کر وہ جو جیل میں قیدی ہیں جو جرمانہ بھی نہیں بھر سکتے، ان کے لیے ایک بڑی اچھی وہ ہے. اور وہ عوام جو خرچے نہیں برداشت کر سکتے، جو لوگ، جو سائلین، جو نظام انصاف کے موسٹلی تو ان میں نظام انصاف کے مارے ہوتے ہیں، اور اکثر تو انہیں وکیلوں کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی سچ بات ہے، یہ بھی حقیقت ہے. تو یہ ایک اچھا ہے کہ جن کے جو نہیں کر سکتے ان کو اگر سرکاری خرچے پہ سپریم کورٹ میں ویسے وکیل ملتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک چیز ہے، اب نظام انصاف سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں تو یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اکثر سرکاری وکیل بہت کمپرومائزڈ کرتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. ایسے اسٹیٹ بھی کرتی ہے، تھانے بھی کرتے ہیں مقدمات کو، خاص کر پولیس میں کیا نہیں ہے. تو یہ بھی ویسے یحییٰ صاحب کو چاہیے کہ یہ جو تفتیش کا نظام ہے نا، اس پہ بھی تھوڑی توجہ کریں. موسٹلی ہم نے دیکھا یہاں پہ خاص کر آصف سعید خان کھوسہ کے دور میں جب وہ تھے چیف جسٹس، کیسز میں بہت سارے قیدی سزائے موت کے وہ بری بھی ہوئے، قتل کے مقدمات کے تو بہت زیادہ بری ہوئے. اور اس میں ایویڈنس اور وہ چیزیں تھیں، اور اس میں زیادہ تر پولیس کی ہی غلطی رہی، اور اس میں ایک ایف آئی آر پہ پورا نظام سسٹم چل رہا ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو تفتیش اگر فیئر ہو جائے اور سپیڈی ہو جائے تو بہت سارے معاملات، بہت سارے نظام انصاف میں بہت ساری بہتری آ جائے گی. یہ ایک چیز ہے. وہ جو ہمارا لویسٹ ہیں ہم جوڈیشل رینکنگ میں، تو وہ بڑھے گی، اور وہ اسی طریقے سے ہی ہے. تو بہرحال یہ کریڈٹ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو جاتا ہے کہ انہوں نے نظام انصاف کو کم سے کم سپیڈی بھی کیا ہے، اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اگر ان ریئل ٹریک پہ، ریئل سینس میں دیکھیں تو بہت بہتر ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے معاملات کیسے چلتے ہیں. بہرحال ایٹ دی اینڈ ہے کہ جڑے رہیے. طیب بلوچ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو. تب تک اجازت، اللہ حافظ.